Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imroz ma dar sari zaminhoyi fermeri ҳастам ва ёде аз замони гузашта, яъне ки 10-20-30 сол пеш хоб ба ёд мебиёруму дар ин заминҳо ма кору фаъолият кардам. Вақте ки Тоҷикистони азизи сарбуландам истиқлолият пайдо кард ва заминҳо ҳамаш ба мардум тақсим карда дода шуд. яъне ки заминҳои фермерӣ ва саҳмдоро заминҳоро гирифтанду ва аз замин сол ҳосил ба даст меоварданд ва ризқи рӯзии худро аз ин ҳисоб ғанӣ мегардонданд. барои ҳамин дар бораи замин, дар бораи киштукори замин, дар бораи ҳосилнокии замин бисёр ма факту ҳуҷҷатҳо ба шумо пешкаш мекунам. ва имрӯз дида мешавад ки барои заминҳои фермерӣ чӣ қадар байни ҳамсояҳо, байни бародаро нофаҳмиҳо мешавад ва ҷангу ҷидолҳо мешавад. барои ҳамин ҳақ номи худост, ҳақро бояд мо бугем. заминҳои фермерӣ хоб ба халқ тақсим карда дода шуд. мисол саҳмҳо, ай мисол мегирем ай 50 сотих то 1 гектар, 2 гектар, 5 гектар, 10 гектар то ҳами садҳо гектар ба мардум тақсим карда дода шуд. хоб ва мардум бояд самаранок истифода баранд. як чизро хотиррасон кардани ҳастам ки замин моликияти давлат аст. имрӯз метиҳад пага метавонад ки ай дастат бигира. ира шумо қабул кунед. пага қарората бекор мекунад, дар заминат ягом иншоот месозад, ягом аэропорт месозад, ягом корхона месозад, ягом хоб дом месозад. ин мардум бояд ба ира бояд қабул кунад ки замин моликияти давлат аст. соҳиби замин аввал аллоҳ ай, дуюм роҳбари давлат аст. барои мо бояд ира қабул кунем. вақте ки ғамхории давлату ҳукумат ба миллати сарбаланди тоҷик, яъне ки заминҳоро дар ихтиёри мо дод ва мо ҳамин хел фаҳмидем ки, ҳамин хел фикр кардем ки ин замин аймоҳай, тамом ин моликияти шахсии манай, чӣ хеле бихоҳам истифода мебарам. не бародар, якум ки замин аймон нест, мо ай заминем. мо аз хок ба дунё омадем, боз ба сӯи хок руҷӯъ мекунем. барои ҳамин бисёр манманӣ кардан дар кор нестай, бисёр замини ман гуфтан дар кор нестай, бисёр болои заминда катагӣ кардан дар кор нестай ки фардо зери замин ҳамамон мерем. ва оиди нофаҳмиву ҷангу ҷанҷолҳо байни ҳамсояҳо, байни бародаро ин чӣ ҳастанд? яъне ки тақсимоти замин. хоб мисол иҷада 50 сотих замина, иҷа 34 сотих замина, уҷа мисол 1 гектар замина. байни ҳамсояҳо вақте ки мисол колучкаҳо зада мешавад, танов кашида мешавад ва маслиҳат мекунанд ки мегӯянд бародар биё ҳамин байни ҳамин заминда мо як ҷуворе мегирем, то ҳамин ҷуворро мо истифода барем. ҳам ту замин то обуте, ҳам аз замин ма обутум, ҳам граница байни мову ту муайян мешавад. ва як нозукии коре ки вақте ки танов чӣ қадар борикай, ҳамин танова мекашанд ва ҳамин замин граница, яъне ки ай сентри ҳамин танов ҳисоб карда мешавад. мисол як бел ай исини танов мегиранд мепартоянд, як бел ай исини танов мегиранд мепартоянд. пас ҳамин ҷӯйбори ду ҳамсоя ҳай, ҳам граница ҳам ду ҳамсоя. ин мисол ҳисоби оддӣ ай. ва баъзе ҳамсояҳо фикр намекунанд худи ҳамин ҷӯйборда ҷӯйборе ки ду бел ҳамагӣ мисол 50 сантиметр бидо 40 сантиметр бор ӯ ҳамсоя мегира дарахта дар ҳамин бехи, дар ҳамин ҷои, дар ҳамин лаби замини, мисол дар ҳамин лаби замине ки байни ду ҳамсоя дар ҳаминҷа мисол ҳамин беда дарахта мешинона. ӯ ҳамсоя агар дар ҳамунҷа бушнона ҳамин беда бушнона, пас байни 2-3 сол решаҳои бед ҳамин границаро маҳкам мекунад. ин факту ҳуҷҷатае ки анами бобо га мезанад. дар коршо ман мебарам нишон метавонам. барои ҳамин бародаро гарчанде ки ҳамсоя меге ки кори ту нодуруст аст, дар лави замин дар дуни ҷувор дарахт шинондан, мега мешавад.
درخت سال تا سال کلان میشوه، سال تا سال مثال غوث میشه، درخت بلند میشه، درخت نمی همسایه سویگی میکنه، درخت دیگر نمیمونه که جویبو را کار کنیم، مشکل میشه. وقتی که اکسکاتر میبیاری، بلاروس میبیاری، میگوی که برادر که همین درخت بکن آخی، همین درخت بکن ما اکسکاتر کار کنیم، پس چی میگه؟ اگر نگه که گپا اگر یک نوده درختی ما اگر اوسه بیاوه ما با پروکراتورا با سود با ناظر منطقوی مراجعه میکنم. پس گوش که خدا بخبر تو گوش اگر همی گپی من نامعقول باشه بین ما و تو الله مهربان حکم کنه. همو ناظر منطقوی میبیایه همین درخت میبینه میگه درخت ببر تو خودت دیوانه میکنی. حالا که اون ناظر منطقوی در دهه در قشلاق کلان شدگی به این مرتبه رسیده و میدونه که تو درخت ناتوغلی شنوندگی. برای همین باز من میگم همچون فرمر همچون یک صغیره مثال سرسخته که در درون آب و خاک و زمین و در درون همین لای چلی همین تاجیکستان عزیز ما اون بسر بودگیم با شما میفهمونم که حق همسایگی را پایمال نکنین. حق همسایگی را پایمال نکنین. درخت در زمین کشتی آبی درخت عموما شناندن ممکن نیست. عقل دارید یا نداری؟ درخت چی قدر همی نوده کنه چی قدر بلند شوه تو بفهم که همون خز زمین سایه میکنه همون خز زمین مثال کارنوشایه میکنه. اید نقطه نظری ریشش همون قدر زمین بقوت میکنه همون قدر زمین وای میکنه. ای حاصل باز میدورنه. برای همین برادرها اگر گپی من نامعقل باشه بگو که نامعقل ای. هیچ وقت خودت فکر نکن درختی تو عاقبتش علاوه چهلک علاوه دگدونه نه که زمین که ما را میخورونه میپوشونه و زمین ما را ای بوگیری و فسادشوی روش درون میبره. شما همین را در گوشه خیالتون به نظر بگیرین. برادرها هیچ کس در روی زمین تا ابد نیست. ما موقتی هستیم، ما مهمان هستیم در روی زمین. ما باید یک کاری کنیم که ضرری ما به همسایه و دیگر برادرها نرسه. خب درباره زمین درباره کشت و کاری زمین عمری ما در روی زمین گذشته. من 92 سال شهر رفتگیم. عمری ما در روی زمین گذشته. برای که من بسیار سخنان میگم بسیار صحبت ها میگم. بعد یک فعلی بعدی دیگر است که مثال ایدرون زمین وقتی که دراو میکنی ای چید میبروه پیشت سفال میبویه بسین زمین همسایه با کلاشکا میبویه بسین زمین همسایه با کلاشکا بسین زمین همسایه سفال سنگ سفال بزمین همسایه تمام چیزا بزمین همسایه. تو آیا نمیدونی که آی بدبخت کامراهای الله پاک نظارت داره. دل نیتی پاک داشته باشیم و شکرانه الله مهربان کنیم. شکرانه این سرزمینی بیشت آسا کنیم. شکرانه سرورهای غمخوار و دلسوز کنیم که با ما اینقدر شرایط های مساعد دادگیان و اینقدر با ما آب و زمین دادگیان که ما مهنت کنیم یک زمین 2 3 تا 4 حاصل ما میتونیم بگیریم. باقی در پناه الله پاک باشین. زنده و سربلند و خان آباد باشین.